हेलो फ्रेंड्स आज मोर बस्तु एटा आइसे मैं ऑनलाइन करिसिलो आज आहि गल एटु सा या खुलो आरो आपनालोक दुखाओ एटु सा एटु क्ले হয় ইয়াত 12টা আছে কালার আৰু ইয়া তিনিখন চুৰি তুলি ইয়া সব ইয়াৰ খুলটো ये साफ ये बहुत दुनिया दुनिया कलर पर्पल खिनि कलर 12টা আছে আৰু এই দুখন বনাব কানে প্যাটাৰ্নস এয়া সব এয়া সব आज ये वीडियो तो भल लगे लाइक शेयर और कमेंट करब आज बाय बाय।